أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فليل التنو أمبو دي الله سبحانه وتعالى ما أمي صلاتك أكتشد بكانو محمد صلى الله عليه وسلم كفوليك نبا بلا جرالي تشي أني مسو كفوليك كنبا بلا جرالي تشي أني مسو كفوليك كالاندين بلا جرالي تشي أني مسو فني مسألة جانا مبولو نوتا ngala yinite ka masala injanya nin na kunkunte nin kenen kan baw kenen bonya ana karama be chetai chemi ala ya dan kama wa chemi ablala minan kono ani chemi aya minan fa o joni Sheikh Abdul Qadir Jilani wal Kailani gausu kiyasu noye aywa ambe kwama ko Sheikh Gausu Gausu ye koromatikali kande Gausu ye koromatikali kande ni ye waliya joyoro ta ma nyumaya takana Gausu ya de be o kononana o kumana atogo de Abdul Qadir Jilani Allah subhanahu wa ta'ala ka cheba mimbe ni ala ye joyoro dama Gausu ya kono akalla ma bonyana kosobe fu ya dala Gaisu nga togo wore be we kiyashuye kuma fanay joro wore daraja wore do ma nyuma ya kono kuma nga nakade ba fo Gaisu nakade ba fo Abdul Qadir nakade ba fo Qadir nakade ba fo kiyashu nim bele jerale ya ale no mi jasisa ibina munde fo iba fo ko Muhammad jabbar amani fam nakade ba fo ko Muhammad oya atogoy togo kulo yere bora mina o de Muhammadu ye o kuma na Sheikh Gausu ziyara bonya ana karama bela jerale nye otay anyi baro dla chogo minka bi wati corona amina doke fatiha saba de binata o fatiha saba beba don mopti kamina andona yano anga choroba anga shekho no tumbiya no ye mo shikaramogo o ba an feya ni joniye ayere no na bla joniye ayere dinge ni joniye no ye sise o be an fe o bina
cɔkɔrɔba ka dugawu kɛ a nɔ na ne m'a fɔ aw ye an kana an yɛrɛ sɛgɛn koyi n'a y'i ja tugu sufiya la n'a m'i ja tugu sufiya la a diyar'i ye tugu sufiya la a ma diya i ye tugu sufiya la ni min hakili la ko an t'a sɛbɛ la o bɛ dɛsɛ ka kɔrɔ k'an dɔn an cogo in na ka tila k'a bila k'an datɔla ye o bɛ tila ka dɛsɛ ka kɔrɔ k'an dɔn an cogo in na ka tila k'an ye an ta cogo in na. ne m'a fɔ sira tɛ yen koyi maa tɛ sufiya an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ n ko maa ti sa anw de fɛ yen i bɛ taa bila kaburu dɔ la ka segin ka n'a sɔrɔ bulon kɔnɔ mɔsi karamɔgɔ taara nka aw ɲɛ t'a sigilen la anw kɛrɛfɛ o ye lahara ko ye Sheikh Wakilu taara aw Sheikh Wakilu sigilen tɛ aw kɛrɛfɛ yan o ye lahara ko ye Sheikh Mɔlabi taara Sheikh Safi sigilen tɛ so kɔnɔ ye wa Sheikh Safi sigilen tɛ so kɔnɔ ye wa o tɛ yen wa Sheikh Matiani taara Sheikh Ahmad tɛ yen wa Sheikh Zubairu tɛ yen wa o sigilen tɛ wolo kan ye wa n'a y'i ja kɛ sufiya fɛ n'a m'i ja kɛ sufiya fɛ bon caman hakili la komi olu ni dan bɛ diɲɛ kan ko diɲɛ in de bɛna laban o yɛrɛ tɛna aw lajɛ ko a b'a sɛbɛla koyi nka ko in bɛ taa k'olu bolo da n'i ye cɛ ɲininka kunu o b'a fɔ ko n t'a dɔn Sheikh Wakilu yɛrɛ ye nin jama in bɛɛ sɔrɔ cogo jumɛn parce que n'ale sago don Sheikh Wakilu tɛ kɛ maa yɛrɛ ye jango maa ka tugu a la wa an b'a tigi jaabi nin kɛnɛ in kɔnɔ Sheikh Wakilu tɛ dɛ an ɲɛ bɛ Sheikh Wakilu ka seko kelen o kelen na o bɛɛ nɔfɛla bɛ bonya ka tɛmɛ Sheikh Wakilu kan nin kelen kelen si tɛ sa fo ni min ye jaabi kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo ni min ye sira bila fo ni min ye Ala jaabi k'a yɛrɛkun janfa nka sira min n'u y'o ta k'o minɛ ta Sheikh Wakilu nɔfɛ Sheikh Gawusu nɔfɛ Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw nɔfɛ bilahi n y'a fɔ ka n sɛmɛnen to Ala la an filɛ Sheikh Wakilu ka arawuda la dɛ wa arawuda bɛ nin kelen kelen bɛɛ ye u balolen jango ka s'u saya siga foyi t'o la o kuma maa b'i ka ɲɛnamaya i bɔra ka min ci kɔ i b'o dɔn min b'i ɲɛ i ka n'o dɔn nka i bɔra ka min ci kɔ i b'o dɔn aw ɲɛ na min b'a la ka kɛ bi aw ɲɛ b'o la min kan ka k'aw kɔfɛ aw n'o dɔn o kuma na baara in a ka minɛ ni sɛbɛ ye kuma na an bɛna fɔ a ye sabali a ka baara kɛ juguman daba ye Ala ye ɲuman fana tigi ye Ala ye nin fɛn fila de bɛ yen o kuma na n'i nana ɲininkali la n'i ye a ɲininkali kɛ i b'a fɔ o kuma na n'a e bɛ fɛ bɛɛ ka ɲɛ wa aw bɛ fɛ bɛɛ ka sɔn a la bɛɛ ka da la bɛɛ ka ɲɛ aw ma o tɛ kɛ a jugu fɔlɔ bɛ kɛ an ɲɔgɔnnaw ye nka an b'a fɔ juguya tɛ an b'a fɔ keleya don wa keleya min fana don a ka jugu diɲɛ laban mɔgɔw ka hasiriya ye taabolo mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ keleya nka u m'a faamuya o de kama Ala ya an bɛ Ala fo Ala min ye taabolo bɛɛ juguya bɔ anw kɔnɔ an bɛ Ala fo o la nin de sɔrɔ man di bɛɛ ye kalan kɛ taabolo defani de kan mɛ anw sigi bɛ Ala defani de kan Sheikh o Sheikh bɛ yen an b'a bɛɛ lajɛlen fɛ wa an ye bɛɛ dɔn i ta dɔn cogo la i n'a fɔ Sheikh Musa y'a fɔ an ye cogo min na ko an bɛ bɛɛ kalama wa bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn k'an b'u kalama an ye ɲumanyanfan de ta ka koloyanfanw to yen bawo koloyanfan b'a bɛɛ la ɲumanyanfan b'a bɛɛ la i b'a fɔ koloyanfan b'an na cogo min na ɲumanyanfan b'anw yɛrɛ la an bɛ tɔw fana ta kalama ten an y'an pan olu kunna ladamu min bɛ anw na hali kuma ɲuman dama dɔw fɔtɔ la a bɛ kɛ ni kuma jugu ye n'a ma fɔ ni ladamu ye o kuma na ladamu diinɛ baara la o de b'a anw ka baaraw la an k'an jija o la o kuma na kalandenw Sheikh Wakilu kɔ kalandenw an k'an jija an kana mɔgɔw ɲɛda ɲini an ka Ala ɲɛda ɲini n'o y'a sɔrɔ Ala ye se de di karamɔgɔ dɔw ma bilahi a kelen kelen si tɔgɔ tɛ fɔ aw yelen ni bɔmu de ka kan olu ye aw yelen tasuma de b'u dusukun na aw yelen haside de kɛmɛ k'u fa aw yelen ɲɛngoya de kɛmɛ k'olu faga olu tɛ fɛ aw ka taama dugukolo kan Ala dɛsɛlen u dɛsɛlen de aw bɛ taama
o kuma na akana mo nyera nyini akana ulu fana fila awjuwe ayu to ka dese kono ndado ni yofam ayu to ka dese kono uka adama deniya kono uka adama deniya jashire ni kono au ka ala nyini aka nyeshi alama mbum fo awye tanka ama ala bla wallahi afla yoro min o tede abita yoro min no hakli bi yoro min abi tamoka e so musa tane tamutuwa chejme me tamutu miti so musa ni ko tamutu ko doni dugu ni ko tamutu iko awo noro dugu ni ko tamutu ko wolu ka dugu alebse ka yele boy jugo dimena bi hormati shek wakin no ya soro norote ayi jabi ibi so musa togome Tombouctou ami jabi so musa togome Tombouctou mimba ka ni mimba la ka daka on ba bedo ngana taraka ne segere ne bi yele baba na taraka ne re segere ne bi yele akara mo do yere sirabla mena blogi ba kele ne bu bolo ngaw bele dana buka nulu nana kubi kota ka so musa segere ni ne unu ka blogi ba ne bi yele ne ba fo ati cheindo no ta sega doanye ndado ni nga pmeva Nataro na pmeva opmela she Musa ka tayoro jumena kona ka tayoro jumena bayangara ka tayoro jumena jene ka tayoro jumena Gabon Côte d'Ivoire Cheikh Boifle nunu bele jelele she wakil norodi ibini chekaye mi ini mi ye baraka ka temeka ino biseka kenye she wakil ya ka nyena maya beke wallahi Cheikh ya fo ya sisa no Cheikh Maigai aye mufo akalande ya ka nyena maya beke doji nema ka Cheikh wakili jo yeni ka manya wallahi ma fatala de ne ma ye ma don mais ama kenyena ma to nga bo kala ma fana ka dima ko rotile kele o ka gelende Cheikh wakili bin bara na abla Cheikh wakili bin na abla woni ma wo salama ma fo Cheikh wakili ibi fega ni ngeta aketa atle kele ma flado ala ayi masalana ka fo mbi faka ta bayangara de ne ka fo Cheikh wakili iperele no ibina ta bayangara aho ne reflese ware sira la mita bayangara mba fo Cheikh wakili abla kena men kura na medna kura aba fo Cheikh imana mi fo de bi ken ala sona mina sisa abi sego yoro be abita medna kura opmana kalande mi ma wuli ko mo bida ay way ko ay woni ngoy ay woni sengana la ni ngoy aba feka chaya o shetane titola ila Allahu Akbar Takbir o shitane setola ila afare ola ala ka limaniya da amma ala ka sawni maka ala ka kunaja ala ko ka kala buya musa salli ala mustafa wa barakile ne o de ke shagausula yoro mafla biya o mafla to ko mandi mafla afala fala joni shagausu afla na joni shagubil Allahu Akbar parce que niye ma bakele ni keme duru nyini nga aw cela wallahi hal yu sigu ni nyogonche u ba fa ko nunu nyere de cheni kelaw nga ubi yoro mina aw tse ko place fa Allahu Akbar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka sahaba ula beni jo yoro kuno do yoro kumbe ulu yetanu kelaw de nga dilali yoro ni bla laye wallahi bado koko bisena nunu nde na ga shoko bi nyogo kalama nunu nde bi ciulase nunu na nde bi nyogo kalama nunu nde bi bara nunu woloma ni bo la atise ka bebbe ma sanga bele jelalina nga hakili de ba dafa ani sabali ni ma yere fere wallahi bi samba soro ni ma ya yere kun fere ibi samba soro aya jija ay sufiya bla ka fe bele jelalenya aya bla fe beka ne o de fo ne yere bolo foite sufiya ko fe foite wati kan yere ko nam baba ni balmaya do sufiya balmaya de do ni sinje do sufiya sinje de do ni fe min do ni je do sufiya je do no te abika adamadiya bunya ani nyogonche abana adamadiya bunya hake bola alay sigi bi islameni kafiri che bunya kono me badeya sufiya do sinje sufiya do ala kalimaniya de amin ni shagausu nya la jarabe nini de ngo karsa netinami ma fo chien flader ngo shagausu darlo kama atina ne nyine akone ma
nyame shego mbala se ay kuma mi soraka dawka opmana kona toya kama mina bibla ma fenfo mo nya fo ede mi bibla shini mina lase ni ala sono mais ni nya fo akala nyina mo fa kono de ni nya fo bi ajigila tike bina bonya mo ma mo fa kono nga ako ambe bibla nyame ngani ala sono shini mina lase kala len korobo ma adana yoro bera ne toma ine wele obi saka mi fo ne shega su tse go fo ne mata ne balma ke do bia no e gasu kumai o ine wele ne mata ka se kan wele mata ba fa na saka mi fo ne gasu tse go fo ne sheg bil tse go fo ne aywa sheg gasu fa na tse go fo ne sidibe o mana mo fa na ta marani e wole ne munai nyo fana ka appeler mata ka se kan wole mata ka se kan wole mata opmana fo kana ke sisa bejigi sigira ka konetina ne indogo wati mina fana kombina usomina kone bina uyu dentugu no bitoka ne wole ni mi en wole mi pero kuna mune de afwa ine bina wa muna atsega da shegwa sutama ati shegwa su nyininga muna na mi info ya hada o mawa ola ala ka limaniya dama nga ni la jarabiude na fora kuma dola su bilal balolendo shega su be nete ne o shega su nwana ube o nwana ube o nwana ube o nwana ube limaniya jon be shega haidaro be wallahi kona shego be saune shego be shego baba be hal nasara wallahi o de kan ka joyoro la mais mamina ni ne kontina no tigila ma ko ay ne jigi sigara ne ba fo jey kuma kay folo e kasoro ma fo itena ne kan ka fo ay kontina abi joyoro la ni min bar do abi yela ka o manga ka to an ga febali fo o manga to an ga kebali fo o de kama afara ko sho wakilo la jarabi ulaku wasufi kalande bi la jarabi kono wati be e shude ya ko baka bolo ay to bonya kono ay to bonya kono ay ka shoko lame aka boato be ko ay shoko lame abana shoko ninde fo o de liban kuna wa sho wakile bonya shoro o de ka docteur Cheikh Ali faut Côte d'Ivoire en a délégation en a folie bouillé chez wakilu minu sigilendo dugu into ko Côte d'Ivoire boafle dokoy Cheikh wakilu be abalmo de sigilen be nous ba représenter Badara Ali wala balmo ala ka limaniya da ama ala ka saw nyuma kan ala nyuma da ka jugumanda mais ni ma me nyingali ka ni ka kodo bi se ka afo mi ala jalake muna ehre jugumanda da ikunti se ka beke nyuma yawa aish juguya min dane en no fe o koro de kiki yere valeur don ni nyuma te ni juguma te nyuma valeur bala wa ai o te ni jahannama te nafa bi aljina kono dona ni aljina madda nafa jume bi aljana mena ni jahannama te est-ce que nyumangela a valeur bina don na aljina do tewa iye nyuma ke dona aljina kono iye duguma ke tera jahannama kono o kuma na nyumangela bina valeur soro aka nyumana o valeur ye jumenye akisira jahannama ma adona aljina kono jumangela fana bina do nyi juma ke ka sababu ke ne bana nyumana ala inja aljina na o kuma na nigo ala kun tseka beke nyumanyewa no kera tonyo kera ala adlu el adlu klenia masade Allah subhanahu wa ta'ala e ko beka nye beka da ela eni ka dlogiba e farkole gongoyale e kunzigi nyagamine e ko beka da ela betne seka da ela o beti nyumay e nyumaya sira deta Cheikh Ahmad Tijani no fe Cheikh Abdul Qadir no fe Cheikh Tajir Afina Abul Wafa bismillahir rahmanir rahim e ata ulu no fe nyero karamo no fe ala ka cheba minu ye komota ka minota ka shiyoro juguta ka dawro juguta Allah subhanahu wa ta'ala zati kama anyeda kama au yere ka jija ko deta no bani finiche
mɔgɔ b'a ni tɔgɔ cɛ mɔgɔ b'a ni jama cɛ mɔgɔ b'a ni tulu ɲuman muni cɛ mɔgɔ b'a ni wari cɛ mɔgɔ b'a ni yɛrɛ jira cɛ mɔgɔ b'a ni ko kɛcogo cɛ mais mɔgɔ t'a ni ala ɲini cɛ mɔgɔ t'aw ni ala ɲɛsiranya cɛ o kana digi maa si la n'o digira maa o ma na o tigi ka bɔ ka jɔ an ka jate o tɛ yen ani alimami baka jadi dɔ sɛbɛn a y'o de fɔ yen a ko sufi bilal m'a fɔ cɛ tɛ jamana in kɔnɔ wa m'a fɔ cɛ tɛmɛ jamana in cɛ ma tɛmɛ jamana in kɔnɔ alimami b'a balolen don nka ne ka yelen nin ka dɔnni na maa si ma diinɛ baara kɛ i n'a fɔ sufi bilal n'a ka cɛdenw jadi la k'o tɛ yen mali bɛɛ k'ale m'o a y'a fɔ ye da ni da hakili y'a fɔ a ka kasɛtiw fana minnu ka wuli ka jɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fantanw don fɛn t'u kunna nka u ni dan bɛ baara yɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ o de ka ca mais donni y'a tiɲɛ anw nɔfɛ su ani tile an ye maa minnu yɛrɛ bonya an ye maa minnu dɛmɛ an ye maa minnu kɔrɔta an ma deli ka minnu dɔgɔya olu de b'a la k'a tiɲɛ an nɔfɛ diɲɛ don o don taabolo kama nka ne ko aw kana dimi ni ye min ta tiɲɛ ne ye o ma dilan de sinon minnu dilanlen don kɛlen tɛ ka yafa minnu ma se ka na n'a fɔra o bɛɛ ka na jamana in kare bɛɛ ti jɔ o tuma na ala ye min kɛ o de ka ɲi ala ka limaniya da an ma an ka Côte d'Ivoire président belebele Malcolm Nuhu Ibrahima Kalilu Touré Malcolm Nuhu n y'a fɔ kunu Malcolm ya sɔrɔla a ka cɛ jɔya kama diinɛ kanu min b'a la a n'a bɛ fɛ silamɛya ka kunu ka se yɔrɔ min na o de kama o b'a fɔ a ma ko Malcolm journaliste de don mɔgɔ fɔlɔ min ye journali dilan gɛlɛya yɛrɛ waatiw kɔnɔna na silamɛya tɔgɔ la o de sigilen filɛ nin ye mais kabini n'a ye ɲɔgɔn dɔn don min na ka na se bi ma o cɛsiriba de don wa bi ala y'ale de bila Côte d'Ivoire sufiya comité bɛɛ lajɛlen kunna ale de ye président national ye mais Jabal Nuru min fɔra ni denmisɛnninw bɛ kuranɛ kalan a kɔnɔna na o kuranɛ kalan supervision na rapport na évaluation bɛɛ bɛ kɛ Côte d'Ivoire de fɛ mais a kalanko koɲɛ a n'a labɛnko Moti n'a Lamina a b'olu de bolo a tilalen de don a tɛ i n'a fɔ u bɛ sufi bilali fɛ yen sufi bilali de bɛ ayi bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don Moti n'a Lamini faralen ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a fɔ a kalanko kɔnɔna minnu yɛrɛ b'olu ɲɛma Moti o dilen don Moti jamana de ma min bɛ a sɛgɛsɛgɛli kɛ baara taacogo ka ɲi wa a ma ɲi wa o dilen don Côte d'Ivoire de ma fɛn min y'u bisimila ko ɲuman ye o dilen don Mali de ma o tuma na jamana kelen t'a la ka denmisɛn ninnu lamɔ jamana kelen ɲɛ t'u la tuma dɔw la seko 3 seko 4 bɛ wuli ka taa tile 15 kɛ denmisɛnnin ninnu kama k'u lajɛ nin dayɛlɛlen caman y'i digi ka na dɔw yɛrɛ ko ko nin ye sira y'an bolo sa n'u kɛ wagabiyaw ye n ko ninnu tɛ k'a ye dɛ ayi u tɛ k'a ye hali sini u tɛ k'a ye ala k'an bɛɛ sababu ma ala k'o limaniya d'an ma ala k'o sababu ɲuman k'an ye ala k'an kunna ja sɔli ala Mustafa o la n badenw ala ka limaniya d'an ma an ka ɲuman kɛ an ka baara kɛ ni o ye an b'o jira Cheikh Wakil a y'a fɔ Cheikh Wakil tɔgɔ dira a fa ma ka sɔrɔ ma bange wa ba ye taamasiyɛnw ye k'a fɔ n bɛna den min sɔrɔ nin tɛ den gansan ye Cheikh Wakil bɛ se ne ma don min na yanni Cheikh Wakil yɛrɛ bɛ don ne ka nɔrɔ de nana Cheikh Wakil nana a nana ni nɔrɔ fana de ye a nana sɔrɔ ne labɛnnen fana don ka Cheikh Wakil kɔnɔ Cheikh Wakil ma don ni sanu ye a ma don ni jama ye mais Cheikh Wakil natɔ la o tuma na fɛnkɛ bɛ yan nɔ a bɛ se k'o fɔ Cheikh Wakil donna ni tamaro de ye a fɛ tamaro a bɛna ne bonya ni tamaro de wa a nana sɔrɔ ne labɛnnen don ni tamaro fana de ye k'a kunbɛn a don a kabakoyara ne yɛlɛla min b'a fɛ a y'o fɔ n ye n yɛlɛla tuguni ne y'a dɔn ka fɔ nin bala k'a ka fɛ dununen dɔ de ɲini nka ni ala sɔnna ala y'i taaba kana kuluju min na yan ala y'i taaba kana kulujo min kɔrɔ yan ni ala sɔnna
ana lakale diɲɛ do dɔ la nka ne ma fɛn fɔ a ye siga t'a la Cheikh Wakilu ye baara kɛ o de kɔnɔ ka jɛ fini kɔ ka jɛ dumuni duman kɔ ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ k'i ɲɛsin Allah subhanahu wa ta'ala ma Cheikh Wakil a ka don laban mi se waati min na a ma kɛ nin dugukolo in kan nka an y'a diya de k'a ye k'a fɔ Cheikh Wakil a ka ɲi Moptikaw fɛ yan ka taa sɔrɔ Ivoirien ko an ma ko tiɲɛ yɛrɛ la a man d'an ye i ka bɔ ni den ye ka na n'a ye yan an ko tuma na n b'a ɲini aw fɛ a ka nin kelen to an bolo an ka na n'a ye a gɛlɛyara cɛkɔrɔba dɔ ma fo tigi bɛ ɲini ka kuma jugu fɔ o ye jumɛn ye Seku n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra yɔrɔ a ye kuma jugu fɔ o tuma na n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra an tɛ jɛ n'o ye dɛ an tɛ f'a ɲɔgɔnna wɛrɛ yɛrɛ ka kɛ o bɛ ko n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'o k'a ka ala bonya kosɔn sɔli ala Mustafa an bɛ foli kɛ bɛɛ ye an ka marraine n'o ye société civile présidente ye wallahi a ye bonya min kɛ a fɔra n ye a dira ala na wa dira ma k'a ta mawludu daminɛ ka na se sisan ma ala k'a n'a sara an ka parrain fana n'o ye Koyita ye an bɛ dugawu k'a ye ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an ka kalanden musokɔrɔbaw ka taa se an ka cɛkɔrɔbaw ma an ka musokɔrɔbaw ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo mundiri b'o o la an balimamuso minnu bɛ yan an balimakɛ minnu bɛ yan foli bɛ nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye jamana bɛ se ka sabati cogo min na ani jamana bɛ se ka jidi cogo min na futinɛ min bɛ yen a taa ni maa wɛrɛ cɛ koyi an yɛrɛ dama de don ka ala deli bɛnɲɔgɔnya o ka don jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o la fanga fana min bɛ yen bi an ka ala deli ala k'a sabati u bolo ni ala y'a sabati u bolo o tuma na an bɛ ɲɛtaa min ɲini an b'o sɔrɔ mais ni fanga ma sabati an bɛna degun de sɔrɔ ka fara degun wɛrɛ kan ala k'an kisi o ma an bɛ dugawu kɛ waati bɛɛ lajɛlen an ka n'a fɔ faamaw de kungo don walima ninnu de kungo don walima ninnu de kungo don o tuma na an ka dugawu k'an yɛrɛ kun ye ka dugawu k'an balimaw ye o tuma na minnu bɛ yen n'u bɛ futinɛ de kɔnɔ n'i ye maa dɔ ɲininka i ye marifa ta kun jumɛn na a bɛna kun caman f'i ye n'i ye maa ta tuma min na mun na i b'a la ka ninnu kɛlɛ o bɛna kun caman f'i ye an b'a fɔ o bɛɛ ye futinɛ de dawulen ye an bɛ dugawu de kɛ ka futinɛ bɔ dusukun bɛɛ la ka hakilinaw bɛɛ kɛ kelen ye an tun bɛ balola bɛn ni kelenya la cogo min na ya rabbi ko nɔgɔya an ka jamana ye ala m'o kɛra ko nɔgɔya an ka jamana ye ala m'o kɛra an ka jamana ala ka sabati bɛnɲɔgɔnya ani tɛgɛdon bolo ala k'o di cɛden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka diinɛ ala k'a dɛmɛ ala k'a dɛmɛbagaw dɛmɛ ala ka maa dɛmɛ maa min ye silamɛya dɛmɛ ala ka maa dɛmɛ maa min ye silamɛya dɛmɛ ala ka maa dɛmɛ maa min ye silamɛya dɛmɛ silamɛya ala k'a kɔrɔta silamɛya ala k'a wasa an ka kaabaw ala ka hinɛ anu la ala ka yafa anu ma ala k'o k'a ka ala bonya an yɛrɛ n'u bɛ taa jɛ min ma lahara don ya rabbi ala k'o nɔgɔya an ye an ka namara minnu bɛ yan an bɛ dugawu k'u ye u ma san sugu la u ma laɲini nka an y'a fɔ anw n'olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wallahi an ti ɲinɛ u kɔ an m'a fɔ an bɛ diɲɛ d'u ma an m'a fɔ an bɛ lahara d'u ma mais anw ti ɲinɛ u kɔ fiyewu o ye Mopti namaraw ye sigi tɛ maa sɔn san o san u bɛ kari ta u yɛrɛ ka kari la u bɛ taa mawuludu kɛ tile tan ni kɔ dɔgɔkun kelen u bɛ t'o kɛ anw fɛ ka na o tuma na n'i dun y'u ye sentigiw bɛ yen olu dɔw ma se k'a kɛ bolotigiw bɛ yen olu ma se k'a kɛ ɲɛtigi dɔw bɛ yen olu ma se k'a kɛ nka ni ala ye dugu namaraw yɛrɛ bila i ka sira yɛrɛ kan i b'a fɔ ko ala ni ce sɛbɛ minnu bɛɛ dɛsɛra o tuma na minnu yɛrɛ lujuratɔ olu sera k'a kɛ o tuma na an b'a fɔ ala ka barika don an n'u la u k'an ka foli lase u ka président ma ka foli lase ayiwa duguden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma an ka dugutigi an b'a fo dugutigi kɔfɛ alimamiw an b'u fo bi an ka yan gouverneur an bɛ dugawu fana k'a ye mɔgɔ kura don yan gouverneur kura min nana mɔgɔ kura don colonel Abbas Dambele an bɛ dugawu k'a ye mara fanga ala ta don a b'a di maa min y'a ja ni ala y'a di min ma don min na an y'a jija a ka k'o dɛmɛbaa ye a kana k'a tigi tɔɔrɔbaa ye k'a tigi tɔgɔ goya n'a bɛ taa don min na a k'a fɔ Moptikaw ye maa ye bonya tɛmɛna ni Moptikaw cɛ ni yɛrɛ bɛ taa don min na Abbas Moptikaw fana k'a dɔn ko maa kun na n'u kunna min b'u bonya k'u bonya dɔn k'u danbe dɔn nka n'i sago kɛ i ɲɔgɔnna caman dɛmɛna olu nana u taara
do ka jala nga girini ta yere ibi jija inu ka nyogo yede ibi jija inu ka nyogo famiya de ibi baraka bunya ni dame ni horonya kono opmana fana ka horonya aka famaw deme ko bara ala ka akili nyuma dama ala ka saw nyuma ka ala man ko najara ala ko ka ala bunya ko solli ala mustafa shek wakilu bidaya domina ado ni nga telefone yere be fa ka yele be fa ka toyi o yoro bela kabana na yelama Allah subhanahu wa ta'ala ya tamashe mindi jonyumu ta chugola anano jira auna shego wakilo bina wati mina ni ya dale iba fo ka be suno kola iba fo ko ngakunu ola anga shirfike haidara ala ka here kani to gal jenesi baba Traoré Sekou Sagara ani to bele jere malien amba bele jere lefu ala ka here ka anu anga mopti chia ani muso ala ka here ka anawi samia mimbina ala ka ja donc ne mako sego iye to tigi saya ni ma basaya mi voni akwa chaya le do ngo kwel ko 2020 ma banga ba no ngo 2020 go tagoy ashura de do to tigi nunu oye wartigi nunu to ko bala de to ko be bedaya ay international yele amala de la ka dafla dani ala ko ka ala boya sole ala mustafa ala ko ka ala boya ko so ola anga president bia o ina raka president ne raka president Jorel Goro Jorel Goro kamini nyaye domina président bia bro président wuli gi jo jagu mene dogo me wo kono ke mopti ni eche ya bolo ya kamini nyaye domina ni bonya kele minye ni fema faraka fema boala kamini nyaye domina ni majigi kele minye ni fema faraka fema boala opmanda mbafo sufi be aido ke Jorel Goro ala ka here kanai ala kana deme ala ko ka ala solli ala mustafa mbado ambe kuma nogoya fatia sabade anyota fatia folo amino di mo shikaramoma fatia flana anya fo shew wakilu ka shekho minumbia kerengelema uku bolo nyashi ma kelema nyina do bi dimima siga ko ntala sanwere bu bolo shima were ma be doma ni ala ya shi jo ko kono mi nga ka sanwere take ni ala ya shi jo ko kono bo jira na kene ngono ya ami soroka kuma di joni ma do di joni ma o ya nga kutubu anga kutubu ala yim chemin dim malima na kan ki disi goshinaye Allah ala yi chebba min di jamana ma ni malika ka waso naye ni ma do ya ta ka lagoshi ni nga tla ka ta do re fabriquer fawre fe kana siga andala ya kama ni mango goshi ka bon ana o ka kalande no shekana Ahmad Hamaoula no mi jayba fo Cheikh Bouye ay dara ka bon nyoro bi ode Cheikhna Hamaoula ya ambulo hal ni ya fa yere aba fo ko ay ngamba do aledo o kofe baw alede be faka mahama be kono o ka kalande minumbe an fa olu amina bunya nzeki olu ma o kwaddo sabana ke ka ko indatugo baw amba don noro mana bon noro ka
o na kɛ nɔrɔba kelen ye nin sigiyɔrɔ in na an bɛ foli kɛ ka se Cheikhna Ahmada Hama Ulama ni jɔnni ye an ka shekho an ka karamɔgɔ n'o ye Sheikh Buye Haidara ye Foɲoro n'a y'i ja k'a fɛ wa n'a m'i ja k'a fɛ i sɔnna k'a fɛ n'i banna k'a fɛ an b'o dɔrɔn de fɔ i ye kunu walanda masa laban yɔrɔ la Muhamadu ye hinɛ de arahama de don wa fɛn fɛn bɔra a la o bɛɛ ye arahama ye fɛn fɛn tugura a la o bɛɛ ye arahama ye fɛn fɛn kanba ma tiɲɛ sira kan o bɛɛ ye arahama ye hali n'o y'a sɔrɔ tabiyaw bɔra ɲɔgɔn fɛ dɔɔni an kan ka nin yɔrɔ in de faamuya k'a fɔ Muhamadu ye bakurun kelen de nka a bɛ bɛn Isa ma a bɛ bɛn Musa ma a bɛ bɛn Idirisa ma a bɛ bɛn Ayuba ma ninnu bɛɛ ye Muhamadu de nka n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ wele ko Muhamadu nka n'i y'u bɔ ɲɔgɔn na dɔ ye sen ye dɔ ye bolo ye dɔ ye tulo ye dɔ ye nin ye dɔ ye fan dɔ ye dɔ ye ɲɛ ye c'est-à-dire Muhamadu yɛrɛ ɲɛ nɔrɔ dɔrɔn bɛ bɛn fɛn kelen ma ɲɛnamaya kɔnɔ a sen nɔrɔ dɔrɔn bɛ bɛn fɛn kelen ma ɲɛnamaya kɔnɔ a kɛrɛ nɔrɔ bɛ bɛn fɛn kelen ma ɲɛnamaya kɔnɔ nka n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ bɛ bɛn Muhamadu de ma nka n'i y'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na i bɛ Isa sɔrɔ mɔgɔ kabakoyara la parce que fa t'a fɛ i bɛ Idirisa sɔrɔ i bɛna Ibrahima sɔrɔ i bɛna Adama yɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ ye Muhamadu nɔrɔ de nka ka taa sɔrɔ Muhamadu yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn kelen de ma n t'a dɔn n'i ye kuma in faamu o tumana taabolo ye Muhamadu yɛrɛ bonya ni hinɛ de n'an ye ɲɔgɔn faamuya k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bonya nin bɛɛ y'u ye wa a bɛ jahili siran nka ni silamɛw y'u yɛrɛ farafara ni kɛlɛ jugu ye ni silamɛw y'u yɛrɛ farafara ni taabolo ko kɛlɛ ye aw dun bɛ fɛ an ka fanga sɔrɔ aw dun bɛ fɛ an ka sanayɛlɛ sɔrɔ aw dun bɛ fɛ an k'an ka diinɛ ɲɛdɔn ka ɲɛ o tɛ se ka ɲɛdɔn n'an bɛ farafarali la Ala ka hakili ɲuman d'an ma ka silamɛ bɛɛ bɛn kelen ma Ala m'o kɛra Ala k'o k'a ka Ala bonya kosɔn sɔli ala Mustafa tile kɔni guanna n y'a fɔ n tɛ fɛ ka kuma janya fo n'a janyana n bolo an bɛna dugawu di a tigiw ma olu bɛna dugawu kɛ ka filanan di shekhow ma ka sabanan di Cheikhna Ahmada Hama Ulama o ka kalanden minnu bɛ yan olu ɲinɛ olu ka dugawu datugu ni o ye an ka sɔrɔ ka jɛ ka fatiya ta bɛɛ lajɛlen ka ɲinɛn ta ɲɔngiri ye maa o maa nana Ala ka bɛɛ segin so hɛrɛ la tɔɔrɔ ma maa ma natɔ sɔrɔ tɔɔrɔ ka n'o taatɔ sɔrɔ tɔɔrɔ ye maa ma natɔ sɔrɔ tɔɔrɔ ka n'o taatɔ sɔrɔ Ala ka n'aw kisi a bɛ jikɔnɔ yɔrɔ minnu na an bɛ dugawu kɛ Ala ka tanga Ala k'o birifini da an na Ala k'o birifini da an n'a kan Ala k'o k'a ka Ala bonya kosɔn sɔli ala rasul